Salam alaikum, bienvenue chez la chaîne Maths Facile Prof Fatima. Aujourd'hui, on va faire les exercices sur les suites. Donc, on a déjà vu le leçon في الفيديو السابق وشفنا يعني كاع البروبريتي اللي كتعلق بلي سويت. دابا غنخدموا ان دي زيكزارسيس دو لو جونغ ديال ناسيونال. دونك كنبداو بهاد ليكزارسيس. اذا عطاونا un suite numérique définie par u0 égale à 2 وعندنا عطاونا un plus 1 égale à 1 sur 5 un plus 4 sur 5 quel que soit n appartenant à grand n. أول سؤال كان هو vérifier que un plus 1 moins 1 égale à 1 sur 5 un moins 1. دونك أول حاجة غنبداو بالحساب، غنحسبو un plus 1 moins 1 ونشوفو فين غنوصلو الريزولطا. Donc, on va commencer par le calcul. إذن un plus 1 moins 1. شحال هي un plus 1 égale à 1 sur 5 un plus 4 sur 5 moins 1. إذن égal يعني نوحدو المقام هنا ونمي le même dénominateur égale à 1 sur 5 un plus يعني هنا 5 4 moins 5 c'est moins 1 moins 1 sur 5. Donc on va factoriser par 1 sur 5. شنو تبقى لينا un moins 1 داكشي اللي طلبوا ليا نيت. اذا un plus 1 moins 1 égal. Donc حنا وصلنا première question. هذا كان pour la première question. La deuxième question كان هو montrer يعني la deuxième question montrer par récurrence que un plus 1 يعني montrer par récurrence voilà montrer par récurrence que un est supérieur à 1. Montrer voilà la deuxième question montrer par récurrence que un est supérieur à 1. شفنا في الدرس بان باش نديرو لا ريكورونس عندنا 3 ايتاب. ليتاب الاولى هي الفيريفيكاسيون. دونك شنو كنديرو عندنا بور بروميير تيرم قلنا هو اي 0 دونك بور ان ايغال 0 شنو عندنا قلنا 0 égale à 2 ou 2 est supérieur à 1. D'accord? Donc la propriété est vérifiée. On suppose quoi? On suppose que un est supérieur à 1. On montrer que un plus 1 est supérieur à 1. Donc هذا هو la question. دونك قلنا شنو كنديرو ديجا حنا مونطرينا بان un plus 1 ديجا مونطرينا في لا كيسيون نيميرو 1 درنا لا فيريفيكاسيون بان un plus 1 moins 1 égale 1 sur 5 un moins 1. دونك هذيك غنعتمدو عليها. دونك عندنا un plus 1 moins 1 égale 1 sur 5 فاكتور ديالاش ديال un moins 1. D'après la supposition, un est supérieur à 1. On a un est supérieur à 1 équivalent un moins 1 يكون supérieur à 0. يعني هذا الافتراض يعني السيبوزيسيون كيكون ديالنا كيولي معطى عندنا دوني un كبر من 1 دونك الا درت un moins 1 حتى هي غتكون كبر من 0. Donc هذه اللي supérieur à 0 fois 1 sur 5 حتى هي غتكون supérieur à 0. Donc un plus 1 moins 1 حتى هي غتكون supérieur à 0. Donc un plus 1 moins 1 il est supérieur à 0. C'est-à-dire que un plus 1 est supérieur à 1. Voilà. إذا وصلنا للريزلت السؤال جاوبنا على لا كيسيون. إذا شنو كنديرو كنرجعو نكتبو البروبريتي كيف ما طلبوها مني. دونك فوالا
كنرجعوش تنقولو في الاخر كنجيو كنكتبو كيلك سوا ان. كيلك سوا ان ضروري كتكتب هاد الجمله في الاخر. كيلك سوا ان بتيت ان appartenant à grand n u n est supérieur à 1. Voilà, montrez-nous par récurrence. La b de 2 هذه دو a de b. شنو لا كيسيون b؟ قالك montrer que un est décroissante. شفنا في الدرس بان باش تمونطري كرواسونت ولا ديكرواسونت ضروري كتحسبوا un plus 1 يعني b. pour montrer بان ديكرواسونت شنو خصنا نحسبوا؟ اول حاجه كنحسبوا un plus 1 moins un. نحسبوا هذه ونشوفوا لو سين ديالها بوزيتيف كرواسونت نيجاتيف ديكرواسونت. اذا شنو هي un plus 1؟ هي 1 sur 5 un plus 4 sur 5 voilà moins un. D'accord. donc هنا نفاكتوريزيو un voilà un plus 4 sur 5 مزيان. دونك هنا لو حطيتي المقام تولي لك moins 4 sur 5 un plus 4 sur 5. شنو كيبان لك؟ فاكتور كومان. نديرو moins 4 sur 5 هي الفاكتور كومان. شنو غتبقى ليا هنا un وهنا غتكون moins 1 لان انا فاكتوريزيت ب moins 4 sur 5 كان عندي plus 4 يعني ترجع moins. on a déjà c'est que un كبر من واحد دونك الا درنا un moins 1 تكون بوزيتيف دونك مع في موان نيجاتيف دونك تكون نيجاتيف. دونك un plus 1 moins un كيفاش لقيناها الي نيجاتيف. ولا كانت نيجاتيف كنقولوا بان un est décroissante. ساهل داكشي. فوالا اذا حنا مونطرينا بانها ديكرواسونت. مزيان. Voilà. Maintenant, ندوزو للكيستيون C. La question C شنو كيقول؟ déduire que une est convergence. إذا هنا قلنا هاد لا كيستيون كيكون غير استنتاج يعني لحقاش هو أصلا déduire. ديجا مونطرينا بأن un est supérieur à 1 بالنسبة للسؤال A. وفي السؤال بي مونطرينا بانها ديكرواسونت. اذا on a un est supérieur à 1 un décroissante دونك يمكن لينا نستنتجو غير من هاد جوج un décroissante minorée لأنها هي minorée ب1 minorée un décroissante minorée donc un est convergente. un est convergente. d'accord. يعني كان استنتجنا غير انطلاقا من A و B استنتجنا C. Voilà, هذا بالنسبة لل un. Maintenant, la question numéro 3, on va poser une autre suite. On va poser une autre suite. 3 maintenant. Donc, 3. On pose Vn égale quoi? Un moins 1. Quel que soit n appartenant à grand n. La question l'oulani قال لك montrer. نرجعوا l'exercice 3a. 3a montrer que Vn est géométrique de raison 1 sur 5 et écrit Vn en fonction de n. إذا خصنا نمونطريو بأنه géométrique de raison 1 sur 5 ومن بعد نكتبو Vn en fonction de n. إذا كاينه جوج طرق باش كنمونطريو بأنها
جيومتريك قلنا اما كتحسب Vn plus 1 sur Vn كتعطيك اوتوماتيكمون Q، واما كتكتب Vn كتحسب Vn plus 1 وكتما غادي حتى كتوصل هي Q Vn. يعني نبداو بالفوقانيه لان كتجينا هنا هي اللوجيك العمليه. اذا Vn plus 1 sur Vn. شنو Vn plus 1؟ قلنا هنا غنزيدو 1 حتى هنا كنزيدو 1، اذا هي Un plus 1 moins 1 sur Vn كنعوضوها بديالها هي Un moins 1. فوالا كنمشيو للتعويض كنعوضو Un plus 1. شنو هي Un plus 1؟ هي 1 sur 5 Un plus 4 sur 5. فوالا اذا هي 1 sur 5 Un plus 4 sur 5 moins 1 sur Un moins 1. On a déjà calculé le numérateur est égal à 1 sur 5 en facteur de Un moins 1 sur Un moins 1. Voilà, on va simplifier avec ça. Il nous reste 1 sur 5. Donc, Vn est une suite géométrique de raisons 1 sur 5. On va calculer le premier terme. Donc شنو وصلنا بأن Vn plus 1 sur Vn هي 1 sur 5. Donc, Vn est une suite géométrique de raisons 1 sur 5. Le premier terme, ضروري نحسبوا le premier terme. Voilà. V1 égale لأن déjà عندنا فين غنعاود نحسبوها Vn. إذا V1 غتساوي U1 moins باش خدامين ب U0 دونك غتكون V0 E0 moins 1. Voilà. إذا U0 شحال هي 2 moins 1 égale 1. مزيان. إذا V0 égale 1. La question اللي كان après هو قلنا مونطري بأنها جيومتريك راه مونطريناها. écrit Vn en fonction de n. يلا. Donc هنايا on va écrire Vn en fonction de Vn en fonction de n. Voilà. Vn géométrique. Donc Vn, le terme général, c'est V0 fois Q à la puissance n. Ou Q هو إذا Vn V0 هو 1 Q هو 1 sur 5 à la puissance n. Voilà. كنكونوا جاوبنا على la question petite a. Petite b, montrer. Voilà. Montrer que Un égale à 1 sur 5 à la puissance n plus 1. Donc, منين غنجيبوها من l'expression ديال Vn. Donc, on a Vn à quoi égal, نرجعو ل Vn égale à Un moins 1. هنايا غنحاولو نخرجو Un égale à Vn plus 1. Déjà حنا وصلنا ل Vn راها هي 1 sur 5 à la puissance n plus 1. إذن Un وكنكونو جاوبنا على la question اللي هو Un égale à 1 sur n à la puissance plus 1. من بعد calculer la limite. يعني كيكون آخر سؤال هو calculer la limite. سي هناك شنو كنقولو بأن la limite ديال Un lorsque n tend vers plus l'infini égale la limite lorsque n tend vers plus l'infini de quoi 1 sur 5 à la puissance n plus 1.
Donc 1 sur 5, y compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de 1 sur 5 à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, égale à 0. هذه 0. Donc يبقى لي 1. La limite ديال un, lorsque n tend vers plus l'infini, égale à 1. Voilà. On a terminé l'exercice. Maintenant, on va passer à un autre exercice. Voilà. Exercice 2. Voilà l'exercice 2. Soit une suite géométrique définie par I0 égale U1, U0 égale à 0, UN plus 1 égale à 1 plus 4 UN. Voilà. 1 plus 4 UN et sur 7 moins 2 UN. Bien. On va commencer l'exercice. La première question ou la vérification. Voilà. Donc, on va vérifier que 1 moins UN plus 1 égale à 6, facteur 1 moins UN sur 5 plus 2, facteur 1 moins UN. Ok? Bien. On va commencer l'exercice. J'écris d'abord les données. On a U0 égale à 0, UN plus 1 égale 1 plus 4 UN sur 7 moins 2 UN, quel que soit n appartenant à n. Et donc, la première question, c'est vérifier 1 moins UN plus 1 égale à 6, 1 moins UN sur 5 plus 2 facteurs d'IL 1 moins UN. Et donc, on va commencer. Donc, on va commencer par quoi? Le calcul 1 plus 1 égale 1 moins عوضوا UN plus 1 1 plus 4 UN يعني كيبقى غير ما حساب ماتيماتيك يعني كيبقى داكشي توحيد المقام 7 moins 2 UN إذا هنا 7 moins 2 UN moins 1 moins 4 UN bien égale na 7 moins 1 c'est 6 na moins 2 moins 4 c'est moins 6 UN sur 7 moins 2 UN. On factorise par 6 يبقى لنا 1 moins UN sur 7 غنكتبوها 5 plus 2 moins 2 UN باش نديرو ديك 2 لتحت اون فاكتور 6 1 moins UN هنا غنبقى 5 نديرو 2 اون فاكتور ويبقى لنا 1 moins UN مزيان فوالا هذه هي 1 moins UN plus 1 يعني هذا هو الفيريفيكاسيون اللي طلبوا ليا في الاول داكوغ هيا فوالا لا كاستيون vérifier dans la question de l'année. Voilà, vérifier que 1 moins, la deuxième, montrer par récurrence que 1 moins UN est supérieur à 0. Je fais la récurrence, montrer par récurrence que 1 moins UN est supérieur à 0. D'accord? Voilà. Donc, إذا حنا عندنا 1 moins UN. Donc, on a la récurrence. ضروري من 3 étapes.
إذن la question numéro B يعني 1B 1B voilà شنو قالوا لنا إذن غنمونطريو باغ ريكورونس إذن أول حاجة كنديرو الفيريفيكاسيون voilà pour n égale à 0 شنو عندنا u0 1 moins u0 هي 1 moins 0 égale à 1 donc il est supérieur à 0 d'accord لحقاش حنا الريكورونس خصنا نمونطريو بان 1 moins un est supérieur à 0 اذا c'est vrai on suppose بان 1 moins un est supérieur à 0 ou la troisième étape il y a montrer que 1 moins un plus 1 هو supérieur à 0 دونك هذا هو اللي كيكون فيه لا كيسيون توجور كنبداو ديجا حنا كنا فيريفينا يعني حسبنا هاد 1 موان يو ان بلس 1 شحال لقيناها حسبنا 1 موان يو ان بلس 1 في الفيريفيكاسيون ديال السؤال الاولاني لقيناها هي 6 فوا 1 موان يو ان من السؤال الاولاني يعني 1 sur 5 plus 2 1 موان يو ان يعني كيكونوا الاسئله ديال الناسيونال يعني مسترسله. On a déjà 1 moins un. On a ces positions 1 moins un. شنو قلنا؟ il est positif. Donc هذا positif وهذا positif. يعني كلشي غيكون positif. يعني 1 moins un plus 1 il est positif. يعني هذاك هو السؤال اللي طرحنا. Donc la propriété est vraie. Voilà. Donc la propriété est vraie. كنرجعو نكتبوها في الاخر. يعني نكتبوا داك اللي طلبوا منا كنكتبوها كامله فوالا كنقولوا كيل كسوا n appartenant à n عندنا 1 moins un il est supérieur à 0. Deuxièmement la question 2 là on va poser une autre suite un égale à 2 un moins 1 sur un moins 1. La première question, on pose que Vn égale à 2 un moins 1 sur un moins 1. أول حاجة montrer la suite géométrique de raison 5 sur 6. إذن خصنا نمونطريو دونك كما القاعدة غناخدو Vn plus 1 sur Vn. هنا نحاولوا نستعملوش هذيك القاعده نستعملوا القاعده لان كاينه الكسور دونك نستعملوا نحسبوا Vn plus 1 هي 2 un plus 1 moins 1 sur un plus 1 moins 1. هنا حقاش قلت لكم كاينه جوج طرق كاينه اما ديال التعميل اما انك دير Vn plus 1 sur Vn. هنا كنطيحوا في كسور سور يعني كسر على كسر سيميو نخدموها بهذه الطريقه. إذن غادي نعوضو un plus 1 شنو كتساوي 1 plus 4 un sur 7 moins 2 un moins 1 و نفس الشيء 1 plus 4 un sur 7 moins 2 un هنا فوا 2 نسيت واحد 2 لان كاينه 2 عاد موان 1 مزيان دونك لو كالكول. اذن نحاولوا نديرو المهم دينوميناتور الفوق والتحت. descendre un peu شقدني deux dénominateurs. Là غتكون 7 moins 2 un. شنو عندي الفوق 2 fois 1 c'est 2 plus 8 un moins هنا تاني غير كنديرو المهم dénominateur يعني غتكون moins 7 plus 2 un. Voilà.
و en bas la même chose يكون عندي 1 plus 4 un moins 7 plus 2 un sur 7 moins 2 un. Donc غنسامبليفي هادي مع هادي ونحسب داكشي اللي غيبقى لي الفوق. فوالا دونك v1 plus 1 قلنا شنو غيبقى لينا هنا، غتبقى لينا 2 moins 7 c'est quoi؟ c'est moins 5. 8 plus 2 c'est 10 plus 10 un. و en bas غيبقى ليا 1 moins 7 c'est 6 و 4 plus 2 c'est 6 6 un. D'accord? Maintenant on va factoriser en bas en haut. Il y en a le numérateur, on va factoriser par quoi? Par 5, c'est moins 1 plus un, ou la un moins 1, la même chose, sur 6, 1 plus un. Donc, هنا تبقى 2 لأن فاكتوريزيت ب 5 كتبقى ليا 2 un. نقدر نكتبها بالطريقة التالية 5 فاكتور ديال 2 un moins 1 sur 5 sur 6 وهنا 1 plus un. لاحظتوا وهذه راه هي v1 اللي حطينا في الاول. شوف v1 هي 2 un moins 1 sur un moins 1 هذه هي هذه. اذا قدرت نكتبها 5 sur 6 v1. هذه الطريقه الثانيه باش تمونطري بانها جيومتريك. دونك انطلقنا من v1 وكتبناها 5 sur 6 v1. دونك نقولوا بان v1 est une suite géométrique de raisons 5 sur 6. Donc Vn suite géométrique de raisons 5 sur 6. Tiens, c'est première terme V0. لأن اللي كنا عندنا U فيها 0 بادية ب0 حتى V غتبدا ب0. Donc V0 égale à quoi? جوج U0 moins 1 sur V0 U0 moins 1. Et 0 هو 0 donc غتمشي 0 0 ici 1. La question qui est après toujours هو écrire Vn en fonction de n. إذن égale à V0 Qn. إذن Vn égale V0 هي 1 donc Q هو 5 sur 6 à la puissance n. مزيان. après تيطلبوا منك ضروري تكتب Un en fonction حتى هي de n ومن بعد تستنتج لا ليميت. صافي مزيان كلشي مزيان. Voilà. Maintenant on va من هذه كنخرجوا un. Donc هنا غتكون sur 1 كنملتيبليوها Vn نضربها في un moins 1 égale à 2 un moins 1. إذن Vn un moins Vn égale à 2 un moins 1. هنا اللي كنقلبوا هو على un نحطوهم لهاد نردو ان هاد جوج نديرو لا فاكتوريزاسيون غتعطينا Vn moins 2 égale à Vn هادي غنرجعها لهاد الجي moins 1. إذن un égale Vn moins 1 sur Vn moins 2. غنعوضو Vn داكشي اللي لقينا قبيله
Vn شحال لقيناها هي 5 sur 6 à la puissance n moins 1 sur 5 sur 6 à la puissance n moins 2. Voilà, هاد اللي طلبوا ليا هو هذا. Donc après calculer la limite. يعني مور دائما كنوصلوا نديرو calcul de la limite ديال un. Voilà. Calculer la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini égale la limite lorsque n tend vers plus l'infini كنعوضوا un بداكشي اللي لقينا 5 sur 6 à la puissance n moins 1 sur 5 sur 6 à la puissance n moins 2. Voilà, moins 2. Voilà. قلنا بأن تيكون عندنا q entre moins 1 et 1, la limite ديال q à la puissance n égale à 0. est inclus entre moins 1 ou 1, et la limite ديال 5 sur 6 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Donc هذه غتمشي 0 هذه غتمشي 0 تبقى ليا moins 1 sur moins 2 إذن c'est 1 sur 2. La limite ديال un lorsque n tend vers plus l'infini c'est 1 sur 2. Voilà. كنكونوا جاوبنا على l'exercice numéro 2. Là. Alors, je dois faire un autre exercice. Même genre. L'exercice de suite, le même genre. يعني même هذا أنا كندير لكم l'exercice national. يعني voilà. يعني باش تاخذوا فكرة على les exercices ديال national. Voilà. ناخذوا l'exercice suivant. C'est l'exercice 3. Exercice 3. نبداو في les questions directes. إذا عندنا U0 égale 2, UN égale 5 UN sur 2 UN plus 3. دائما montrer بالrécurrence VN وكنكملوا les questions. إذا نحط بعدا les données. عندنا U0 égale 2. UN plus 1 égale à 5 UN sur 2 UN plus 3. مزيان. الكيسيون الاولى كانت مونطري بان UN plus 1 UN est supérieur à 1. دونك دائما الريكيرونس يعني تعودنا دابا على الريكيرونس pour n égale 0 عندنا U0 égale 2 و 2 راه supérieur à 1. donc il est vrai. On se pose, voilà, on se pose UN supérieur à 1, montrer que UN plus 1 est supérieur à 1. Donc, ça fait les étapes de la récurrence. Donc, on va UN plus 1 moins 1. Voilà. إذن غتكون هي 5 UN sur 2 UN plus 3 moins 1. إذا نديرو même dénominateur غتكون جوج UN plus 3 5 UN moins 2 UN moins 3 غتعطينا 5 moins 2 c'est 3 UN moins 1 sur moins 3 sur 2 UN plus 3. On factorise avec 3 تبقى لنا UN moins 1 sur 2 UN plus 3. هذه بوزيتيف هذه بوزيتيف. On a déjà عندنا UN كبر من واحد إذا UN moins 1 حتى هي غتكون بوزيتيف. Donc إذا UN plus 1 moins 1 positif. Donc UN plus 1 est supérieur à 1. إذا جاوبنا على la question. إذا يمكن لنا نحطو la propriété يعني صافي.
تعودنا على دابا الخدمه ديال لي سويت. دونك هنايا قلنا كيل كسوا ان appartenant à un est supérieur à 1. La question الثاني on se pose Vn égale à un moins 1 sur un quel que soit n appartenant à 1. La question اللي جا مونطري بان Vn جيومتريك. اذا كاينه طرق بجوج، اما هذه لا هذه ولا الاخرى. اذا نمشيو بال Vn plus 1. اذا شنو غنديرو؟ غتكون هي un plus 1 moins 1 sur un plus 1 égale un هي شحال؟ هي 5 un على 2 un plus 3 moins 1 sur un plus هي 5 un على 2 un plus 3. فوالا غنديرو ميم يعني نديرو الميم دينوميناتور. إذا الفوق غتعطينا 5 un moins 2 un moins 3 لتحت تبقى 2 un plus 3. هنا تاني غتكون 5 un على 2 un plus 3. دونك on va simplifier. شنو غيبقى لي؟ الفوق غتبقى لي 5 un moins 2 un c'est 3 un moins 3 sur 5 un. إذا شنو غنديرو؟ لا فاكتوريزاسيون ب 3 غتبقى ليا هنا 3 sur 5 غتبقى ليا un moins 1 sur un. هذه un moins 1 sur un لاحظ هي Vn. إذا قدرنا نكتبوها هي 3 sur 5 Vn. مزيان. دونك c'est une suite géométrique. Donc Vn suite géométrique. Géométrique. Deux raisons. 3 sur 5. ونحسبو V0 égale à U0 moins 1 sur E0. E0 c'est 2. 2 moins 1 sur 2. إذن V0 égale à 1 sur 2. Voilà. Après, écrit le terme général. Vn égale à V0 Qn. Vn égale à 1 sur 2. 1 sur 2. Le terme, hein, fois la raison c'est 3 sur 5 à la puissance 1. Voilà. Après B تاني كنرجعو نكتبو un بدلالة n. يعني كنلقاو Vn كنخرجو un. يعني دائما كنرجعو لهذه كنكتبو Vn مضروبة في un égale un moins 1. دونك un en facteur غتكون هنا Vn رجعنا هذه اللي تولي moins 1 égale à moins 1. إذا un شحال غتعطينا؟ هي moins 1 sur Vn moins 1. فوالا. ديجا حنا لقينا Vn شحال كوا يتيغال en fonction ديال en fonction de quoi؟ en fonction ديال n. إذا غتكون moins 1. شنو هي Vn؟ هي شحال لقينا قبيله 1 sur 2 fois 3 sur 5 à la puissance n moins 1. مازال نقدروا نقادوها. اذا هاد لو موان هنا غنديرو ميم دينوميناتور. يعني هنا عندنا هنا 2 هنا عندنا 2. اذا اش غتولي؟ غتولي الفوق هاد 2 غنطلعوها الفوق وغنقلبو بديك الناقص. غتولي 2 الفوق لتحت 2 moins 3 sur 5 à la puissance 2. يعني غير
دير ميم دينوميناتور هنايا ميم دينوميناتور وديك جوج كتطلعها الفوق. فوالا ماتنو لا ليميت. دائما بعد ما كنحسبوا يو ان كيطلبوا منا لا ليميت ديال يو ان. دونك لا ليميت ديال يو ان ليميت ديال يو ان لوغس ان طون فيغ بلوس لانفيني ايكال limite un tend vers plus l'infini de quoi ديال 2 sur 2 moins 3 sur 5 à la puissance n. قلنا هذه كتمشي 0 لان 3 sur 5 on compris entre moins 1 محصول ما بين ناقص واحد واحد. اذا مشات هذيك غتبقى ليا 2 الفوق و 2 لتحت ايكالا 1. اذا لا ليميت ايكالا 1. لا ليميت ديال يو ان lorsque n tend vers plus l'infini égale à 1. Voilà, on arrête ici. Bonne chance. ما تنساوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. والسلام عليكم.